देखंतु काली ठार भोग होइथिला आज वीडियो को अपन मानक बहुत बहुत स्वागत। देखंतु आज मु माने जति दरकार सेटिंग पटा हमर जो पूजा होइथिला द्वितीय ओषा से परिबा सब एथे थुआ हेछि जोटा कि राति रे हमें किछि व्यवहार करूना सकाळु ही एटा परिबा कटा हुए भोग को केई खांतिनी। एठी देखंतु मु रखिछि किछि बुट मटर आउ बड़ बुट को माने काबुली बुट को मु भिजे देइथिले राति सारा। एबे सकाळ सकाळ मु ताको धोई के छाणी नेछि। एबे प्रेशर रे ताको मु प्रेशर रे रखी देकी गोटे हुइसिल पर्यंत हळदी लूण पकाइकी सिझेई नेबी। एथिरे मु गोटे गिना पानी देछि जेमिति माने बुट आउ ए सब जो बुट मटर अछि सेटा जेमिति पानी भितरे बुडी के रहइबो। एटा अधिक सिझिबनी खाली गोटे हुइसिल दे देले माने जस्ट सिझि जेबो बहुत सिझिबा एटा दरकार नै। एबे देखंतु एठी मु रखिछि मुग आगो धोइकी रखिछि जोटा कि मु डायरेक्ट तरकारी व्यवहार करिवि। एटा सिझेइबिनी। एठी मु गोटे हांडी नेछि ए हांडी रे देछि अल्प टिके तेल 2-3 चामच जेमति परिबाटा न पुडिबो सेथि पई। एबे देखंतु मु आलू बाइगण कखारू आउ पानी कखारू माटी आलू सारू ए सब को काटी नेछि आको भाजीबा पई पके। एठी रखिछि बुट आउ मटर जोटा कि पूजा हैतिला भिजा हैतिला सेमिति ही थिला मु आको ता देरे पके नेछि। भिजा है नथिला तनो अधिक समय लागिवो तनो आगे पके नेछि। टेस्ट अनुसार लूण आउ हळदी पकेकी आको टिके गोळै नेबी तापर को टिके सिझिबा पय नेबी। हमें को डांकी देले टिके सुझिबो। हमें ताको मझिरे मझिरे बाहर करके घांटी नबा। परिबा बहुत अछि तनो गैस रे करि पालेनी मु एठी चुली लगै की करिछि। एठी देखंतु मु किछि काटिछि खडा आउ किछि बुढ़ा काकुड़ी जन्नी झुडंग ए सब काटिछि कांकड़ ए सब काटि नेछि आको मु एथरे देकी गोळै नेबी। पोटल सब मु एठी नेछि। एथरे सब परिबा यूज हे परिबा आर ना हला घांट तनु जहा भी परिबा थिबो सब पकेकी आमे एटा को तयारी करबा। किंतु एथरे मेन जिंस हला कखारू आलू सारू ए सब टिके अधिक पड़े। देखंतु परिबा टिके बांफ आसलानी माने दरसी जा हे गलानी मु ता थरे मुग जति की धोई के रखिथिली सेतिक पके नेछि। टिके छाडी टिके गोळौ थिबे नहले लागि जेबार भय थाए। एते कंचा कदली बाइगण सब पड़िछि। एठी मु रखिछि नडिया गोटे फाळ को मु काटि के रखिछि ताको मु पके नेबी। आ एठी मु गोटे नडिया को कोरि के रखिछि जेतु टिके अछि तने गोटे 1.5टा नडिया यूज करिछि। गोटे फाळ को मु काटि के पकेछि आउ गोटे को मु कोरि नेछि आको पके की गोळै नेबी। सब पके ए सब टिके गोळे नबा। एबे देखिबा परिबा सिझिछि कि नै। परिबा दर सिझा हे गलानी प्राय सिझी आसलानी टिके घोड़ै नबा। मझिरे मझिरे घांटू थिबे नहले लागि जिवो। एबे सिझेई के रखिथिबा जो सिझेई रखिथिली बुट मटर आउ बादाम बड़ काबुली बुट ए सब रो मु गोटे गिना पूरा बड़ गिना रे पाखा पाखी 250 ग्राम हबो ए सब को पके नेछि आको पके के मु गोळै नेबी। देखंतु परिबा सिझी गलानी आउ टिके जेहेतु घांट टिके भल्लो किना सिझिबो
ଆକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖିଛି। ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ବହୁତ ତରକାରୀ କରିଛି, ପାଖାପାଖି ଅଧ ହାଣ୍ଡିଏ ତରକାରୀ ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ପକାଇଛି। ଏବେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣକୁ କାଟି ନେବି, ଆକୁ ଦରଦରା ଛେଚି ନେବି। ଏବେ ଓଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ଓଉ ପକାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ପରିବା ନ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଉ ଯଦି ପକାଇବା ତାହେଲେ ପରିବା ଆଉ ସିଝିବନି। ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଓଉକୁ ପକାନ୍ତି। ଓଉ ପକାଇ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ବି ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଓଉକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଆର ଖଟା ମିଠା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ପରିବା ସବୁ ଭଲ କିନା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବସାଇ ନେବା ଏକ କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇକୁ ଭଲ କିନା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 50 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦେଇଛି। ଏତେ ତ ଯେହେତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, 2-4ଟା ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି। 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତି, 4-5 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, 2-4ଟା ଗୋଲମରିଚ, 2-4ଟା ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ କିଛି ଫୁଟଣ ବି ନେଇଛି, ଆଉ 8-10ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆକୁ ସବୁ ପକାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ନେଇଛି, ଆକୁ ବି ପକାଇବା। ତା ସହିତ ମୁଁ 2 ଡେମ୍ଫ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଛି। ଟିକେ ବଘାରିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି 3-4ଟା ବିଲାତିକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଟିକେ ଆକୁ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ନେଇଛି କାଶ୍ମୀର ଲାଲ, ଏଠି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ନେଇଛି। ସବୁ ପକାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କିନା ଭାଜିବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କରି ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ କିନା ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଛି ଯେଉଁ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଦରଦରା କୁଟି ନେଇଥିଲି, ଅଧା ମାନେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇକି ଏବେ ଭାଜି ନେବି ଭଲ କିନା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ତରକାରୀ ନେଇକି ଆଧରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଏ ତରକାରୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଳିବି। ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଗିନା ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଛି। ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ କିନା ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ସବୁଆଡ଼କୁ ହେଇନି, ଯେମିତି ମସଲା ସବୁଆଡ଼କୁ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କିନା ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି। ଟିକେ ଭଲ କିନା ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ନେବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ଦୀପା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।